शेख सऊद शरीम साहब हफ़िज़हुल्लाह के अंदाज़ में फिर वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि सीखने सिखाने का तरीका है। हर आयत के बाद हम तर्ज़ लगाएंगे, ठीक, लेकिन जब हम इसको वैसे पढ़ेंगे तो 2-3-4 आयत के बाद फिर जाके तर्ज़ लगाएंगे, हर आयत के बाद तर्ज़, ठीक है जी। तो उस ये सीखने के तरीका जो है इसी पर हम गौर करेंगे तवज्जो से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। वल यौमिल मौऊद। वशाहिदिन वमशहूद। यहाँ गुन्ने में तर्ज है, वशाहिदिन वमशहूद। क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुअमिनीन शूद। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन यु'मिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीन वल मुअमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नात तजरी मिन तहतिहल अन्हार। ज़ालिका
ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. समात फरमा लेंगे। कितनी देर हो गई? بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد.
فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم.